مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع الماضي تكلمنا على عشبة متوفرة كثير في كل بلدان المغرب، بل في المغرب والمشرق وبلدان البحر الأبيض المتوسط، ألا وهي فنجس الحمار. وشفنا بأن غالب الأحيان نشوف السلطات تحذر من استعمال هذا العشبة، ومن جهة أخرى شعبيا العشبة هذه تتناول والناس يستعملوها لعدة أمراض، وباقي التناقض هذا بين الحكومات والسلطات الطبية والأطباء والشعب، والمشكل ما تحلش لأن السلطات الطبية نتاعنا متمسكة بالطب الغربي الحديث، وما حبتش تنظر إلى الطب الطبيعي الأصلي، ولو أن الدراسات موجودة غالب الأحيان في كلية الفلاحة، وهنالك باحثين يعملوا بحوث على كل النباتات الطبية، بل بعض الأحيان في بلدان كالمغرب مثلا كان الحسن الثاني من قبل طلب من بعض الأطباء الكبار أنهم يعملوا موسوعة للنباتات الطبية، لكن القضية ما مشتش بعد هذا. احنا شفنا الصينيين 5000 سنة في الطب الطبيعي الأصلي والنباتي، الهنود 2000 سنة في الطب النباتي، والطب تاعهم صاروا يفرضوا فيه الآن في الغرب. لكن بلداننا رغم توصيات المنظمة الدولية للصحة منذ 75 ما حبوش يرجعوا إلى الطب تاعنا الطبيعي، واللي فيه فوائد كثيرة والشعب مازال متمسك به. فشفنا أن فنجس الحمار الآن هنالك دراسات علمية تبين لنا بأنه عنده تطبيقات في كثير من الأمراض، من بينها السرطانات، وهنالك أمراض أخرى اللي صار ما عندهاش علاجات وتسمى طبيا أنها انكيورابل، يعني ما تبراش، ويبقوا الأطباء يمدوا أدوية من هنا ومن هناك ومضادات حيوية، ولكن الأمراض هذه ما تبراش. فالرجوع إلى الطب الطبيعي هذا، خاصة في الوقت اللي رانا فيه فين الأدوية تقريبا نقصت والبكتيريات كونت مناعة لكل كثير من الأدوية، في الوقت هذا لابد أن نرجع لهذا. لكن اليوم بعد ما تكلمنا على فنجس الحمار وشفنا الفوائد تاعو، حبيت نتكلم على هذا المشكل اللي راه موجود الآن حاليا، ومشكل كبير، ألا وهو استعمال المضادات الحيوية. المضادات الحيوية هذه عندما جاءت في الربعينات كانت شيء عجيب، دواء لكل شيء، وحيدت كل الأدوية اللي كانت تستعمل للبكتيريات من قبلها. فشفنا أن هذا كان يبدو أنه حل لكل الأمراض، لكن نشوف اليوم بأنه ممكن أرجع مشكل أيضا. والآن السلطات الطبية العالمية بما فيها المنظمة الدولية للصحة بدأوا يشوفوا بأن هنالك مشكل. فما هو تعريف المضادات الحيوية؟ التداوي بالمضادات الحيوية. قبل نوصل هذا حبيت نلخص بالفرنسية أيضا لإخواننا في المهجر المفرنسين. Donc la semaine dernière, nous avons parlé du concombre d'âne. On a vu que c'est une plante qui est très populaire partout dans les pays du Maghreb, qui est utilisée pour bien des maladies, toujours à l'échelle populaire, et qu'il y a une certaine forme de toxicité évidemment, et les autorités médicales ne font qu'avertir les gens sur la toxicité
de cette plante en n'allant pas plus loin. Or, les gens l'utilisent depuis des siècles et non pas depuis hier, populairement. Et c'est peut-être un peu la médecine ancienne islamique qui est restée au niveau populaire. Et évidemment, avec la décadence du monde musulman, on n'a pas élevé cette médecine islamique au niveau où elle a été auparavant. C'était une médecine de plein droit, une médecine qui avait le droit de citer, une médecine complète, naturelle. Et donc, devant ce problème, on voit les autorités qui avertissent contre cette plante parce qu'elle a un effet toxique, mais on sait que les gens l'utilisent pour régler pas mal de problèmes de maladies et les gens n'en meurent pas. Peut-être qu'il y a de temps en temps un accident par-ci par-là, mais quand on voit le nombre de personnes qui sont tuées dans les hôpitaux avec des médicaments, on se demande qu'est-ce qui se passe. En tout cas, cette plante révèle, ces avertissements des autorités médicales et l'entêtement populaire révèlent un problème de fond, à savoir que nous avons une médecine traditionnelle populaire qui était une médecine officielle il y a certains siècles. C'est une médecine qui existe depuis 5000 ans en Chine, qui existe jusqu'à présent. Donc c'est la phytothérapie chinoise, médecine traditionnelle chinoise. C'est la médecine Ayurveda en Inde qui a à peu près 2000 ans d'existence. Ce sont deux médecines utilisées par les plus grandes populations mondiales. Elles n'en sont pas mortes, elles sont développées. Et elles sont développées avec ces médecines-là. Elles n'ont pas attendu que la médecine occidentale vienne leur dire ça passe et ça ne passe pas. Bien qu'il y ait un peu de grabuge autour de nous aujourd'hui, toujours est-il que ces deux médecines indiennes et chinoises s'imposent à l'Occident aujourd'hui, alors que chez nous, malgré les recommandations de l'OMS en 1975, recommandations aux pays du Sud, de ne pas compter uniquement sur un type de médecine occidentale, mais de développer les médecines autochtones, les médecines traditionnelles de nos pays. Certains pays, la Chine, l'Inde, ont profité de la manne financière de l'OMS pour continuer encore leur travail, déjà millénaire. Mais chez nous, il y a un silence radio. Silence radio. Donc, on ne veut pas parler de médecine traditionnelle. On s'accroche à tout ce qui est médecine occidentale, compagnie pharmaceutique, avec tous les abus qu'il y a aujourd'hui avec les compagnies pharmaceutiques. Et un des problèmes aujourd'hui, c'est les antibiotiques. التداوي بالمضادات الحيوية les antibiotiques بدأ تقريبا في الربعينات نرجع عليه فيما بعد. الانتيبيوتيك انتي يعني باللغة اليونانية ضد، بيو الحياة يعني مادة اللي تجي ضد الحياة. ضد الحياة فهو استعمال هذه المضادات الحيوية لتحييد أو قتل البكتيريات. عندما نتكلم عن الجراثيم فيها البكتيريات، فيها الفيروسات، فيها الفطريات، فيها كثير من الأشياء. فالمضادات الحيوية عندما بدأت تستعمل ضد البكتيريات، فهي في الحقيقة أساساً يا إما تحيد ولا تقتل البكتيريات اللي كانت تمد الأمراض المعدية، les maladies infectieuses. فالمفعول نتاع المضادات الحيوية هو تقريبا اثنين. يا إما المضادات الحيوية هذه تقتل البكتيريات، تقتلها قتلها وبهذه الطريقة تقضي على الأمراض، وإلا توقف تطور وتوقف كثرة
تكاثر البكتيريات. دونك الاولى هي يسموها بكتيريسيد يعني تقتل البكتيريات، والثانيه هي بكتيريوستاتيك يعني توقف تطور او تكاثر البكتيريات. فمن هذه بعد ما بدا استعمال او اختراع او اكتشاف المضادات الحيويه بعد الحرب العالميه الثانيه، هنالك كثير من الانواع من المضادات الحيويه اللي اكتشفت و صارت أصناف، كل صنف ما كان يتوجه لمرض أو أمراض معينة. فهذا المضادات الحيوية المفروض أنها توصف من طرف الطبيب فقط، من طرف الطبيب فقط. فالمشكلة احنا شفنا هنا مثلا كثير من إخواننا الجزائريين يجونا من الجزائر ويجيبوا معهم كميات هائلة تاع المضادات الحيوية باهي يعطوها لأولادهم. يعني ولات وصفة هم يوصفوا لأولاده عندما الطفل يجيه الجراجم ولا يجيه مرض كذلك يعطوا له كأنها حلوى توزع على الأولاد، وهذا خطر كبير جدا. Donc, je résume en français, les antibiotiques, anti, ça veut dire contre en grec, et bio-vie, donc c'est quelque chose qui va à l'encontre de la vie. Et donc, l'antibiothérapie, c'est l'utilisation de ces substances qu'on appelle antibiotiques contre les bactéries qui causent des infections et donc qui donnent des maladies. J'ai dit bactéries, j'ai mis exprès entre guillemets, parce que on ne parle pas ici de microbes. Microbes, ça inclut les virus, ça inclut les champignons, ça inclut d'autres choses. Et donc là, les antibiotiques, c'est spécifiquement dirigé contre les bactéries. Et donc l'effet des bactéries, il est double. Ou bien ce sont des substances qui vont directement tuer, éliminer les bactéries, et donc on les appelle bactéricides, donc ça tue les bactéries, ou bien c'est des substances qu'on appelle bactériostatiques, c'est-à-dire qu'elles vont empêcher les bactéries de se développer en quantité et d'infecter encore le corps de façon létale. Donc, elles bloquent le développement des bactéries. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu pas mal de différents antibiotiques qui ont été découverts. Le premier, c'était Alexandre Fleming avec la pénicilline, et puis après ça, on a eu pas mal d'autres. Et ça a donné diverses classes d'antibiotiques, et chaque classe est normalement dirigée contre une catégorie de bactéries, donc les maladies en différentes selon la personne, selon l'infection, selon le microbe, on utilise telle ou telle autre classe d'antibiotiques. Et donc, l'antibiotique, c'est un médicament qui est à manipuler avec grande précaution, et donc il n'y a que le médecin qui est habilité à prescrire un antibiotique. Le problème qu'on voit, on voit ici par exemple à Londres que il y a pas mal de nos concitoyens algériens qui viennent de... Je connais les Algériens, il doit y avoir aussi des Marocains, des Tunisiens et d'autres qui, revenant d'Algérie, reviennent avec de certaines quantités d'antibiotiques. Certaines quantités d'antibiotiques. On dirait que c'est des cacahuètes. Et pourquoi ? Parce que je suppose que ils connaissent des pharmaciens, il y a
des moyens d'acquérir ces antibiotiques sans passer par le médecin. Et donc les autorités médicales devraient regarder de près tout ça parce que c'est un problème qui est d'éthique, qui est extraordinairement important. Si Monsieur Tout-le-Monde peut se procurer les antibiotiques de son pays sans une prescription médicale, c'est qu'il y a un grand problème au niveau éthique, que ce soit au niveau des infirmiers, des pharmaciens, au niveau des hôpitaux, je ne sais pas. Il y a un problème qui devrait attirer l'attention des autorités médicales pour essayer d'éradiquer cela. Les gens ramènent ces antibiotiques pour les donner à eux-mêmes quand ils sont malades, pour les donner à leurs enfants, et ça encore c'est plus grave. Les enfants qui ont des angines, moi j'ai entendu des gens dire qu'ils ont ramené telle quantité d'antibiotiques qu'ils donnent par la suite quand on leur demande pourquoi. Ils disent c'est pour les donner aux enfants quand ils sont malades. Mais il y a une inconscience incommensurable que l'on puisse utiliser un antibiotique en particulier pour traiter diverses maladies, alors que les antibiotiques sont classés par catégorie pour traiter différentes maladies selon le virus, selon le patient, etc. Et là, il y a un grand problème auquel il faut faire attention. ما هو أصل هذه المضادات الحيوية؟ طبعا قلنا المضادات الحيوية بدأت تقريبا في الربعينات من بعد الحرب العالمية الثانية. كان ألكسندر فليمينغ هو الأول الإنجليزي، هو الأول اللي اكتشف لابينيسيلين، ومن بعد لابينيسيلين جات كثير من المضادات الحيوية الأخرى. الشيء المعروف هو أن هذه المضادات الحيوية أقضت على كثير من الأمراض اللي كانت متفشية في ذلك الوقت، ومن ذلك الوقت إلى يومنا هذا توسعت رقعة تطبيق المضادات الحيوية، ولت أنواع كثيرة، وكما قلنا هنالك بعض الفيروسات بعض البكتيريات اللي يحتاجوا نوع معين، وبكتيريات أخرى تحتاج نوع آخر من المضادات الحيوية. المشكل أن هذا المضادات الحيوية كما قلنا متوجهة للبكتيريات فقط، هذا الجرثومات اللي ماهيش أي شيء آخر غير بكتيريات. يعني الفيروسات اللي هي الآن متفشية وتدير في مشاكل كثيرة، من الكوفيد إلى الغريب إلى أمراض أخرى في جسم الإنسان، الفيروسات المضادات الحيوية ما تفيدش فيها. المشكل الكبير هو أن المضادات الحيوية هذه كثير من الأطباء لمدة عشرات السنين منذ اكتشافها كانوا يوصفوا يعطوا المضادات الحيوية لكل الناس عندهم لاغريب. مثلا لاغريب كانت لاغريب وهو تجي سعلة ما عندهاش أثر تاع بكتيري، ما فيهاش بكتيريا، فيها فيروسات، ولا يروحوا الأطباء يمدوا المضادات الحيوية ولو أن ما كانش تلوث بكتيري جاء من بعد الفيروس. فشوفوا مثلا مرة أنا خذيت، كان ولدي في عمره 7 سنين و8، خذيته للطبيب، كانت عنده سعال قوي جدا، فالطبيب عمل تحاليل، عمل كل شيء، باقي حاير ما عرفش واش يوسيله بيوقف السعالة هذه. قال لي خلاص نعطي له المضادات الحيوية، نعطي له لي انتيبيوتيك. فقلت له أنا
يا طبيب الطفل انت تقول ما عندوش مرض، ما فيش بكتيريا، هذا فيروس، والمضادات الحيويه انت راك كاتب على الباب تاع الكابيني ديالك على العياده ان الفيروسات مع المضادات الحيويه ما عندهاش اي مفعول ضد الفيروسات. كيف تعطي له المضادات الحيويه الان وهو عنده مشكل مع الفيروس؟ فالطبيب ضحك وقال لي مانيش عارف واش نعطي له. فقلت له خلاص ما تعطي له شيء، انا نقدر نعالجه. فخذيته البيت، اعطيت له بعض الاشياء النباتيه والمشكله انتهت تقريبا بين ليله وضحاها. فهذا هو المشكل نتاع المضادات الحيويه، ما عندهاش مفعول ضد الفيروسات. والان تقريبا كل الاطباء فهموا انها ما يمدوا المضادات الحيويه الا اذا كان بعد مرض تاع فيروس جاء تلوث بكتيري. كي يجي تلوث بكتيري ممكن يعطي une sur-infection bactérienne. الشيء الآخر هو أن اللي ممكن راه يكون مشكل الآن هو أن المضادات الحيوية بدأت أولا طبيعيا، كانت تستخرج من مواد طبيعية، لكن صارت من بعد مع اكتشافها وتطوراتها ولاو يخدموها كيميائيا. فبينما كان الجانب الطبيعي فيه روح، في حياة كاع، الجانب الكيميائي في المخبر ما عندوش، هي مادة ميتة ما عندها حتى حياة. ولا ربما هذا اللي راح يكون مشكل من بعد مع المقاومة للفيروسات، مقاومة الفيروسات للمضادات الحيوية كما نشوف إن شاء الله فيما بعد. Donc, l'origine et l'essor des antibiotiques, évidemment découverte dans les années 40, c'était Alexander Fleming, l'anglais, qui a découvert la pénicilline. Puis après ça, on a découvert pas mal d'autres antibiotiques les années suivantes. Et donc, ça a permis d'éradiquer pas mal de maladies qui étaient assez mortelles à ce moment-là. Et donc, ça a été, disons, la panacée du moment après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les antibiotiques ont été utilisés à profusion pratiquement pour tous les problèmes de santé et même pour des problèmes, des maladies à virus. Le problème, c'est que cette évolution, cette découverte de l'antibiotique, on l'a considéré comme panacée à tel point qu'on a éliminé les remèdes qu'on utilisait avant l'utilisation des antibiotiques, avant la découverte des antibiotiques. Et donc, on reviendra, Inch'Allah, la semaine prochaine pour parler des remèdes qui existaient avant et qu'on pourrait toujours utiliser actuellement. Et donc, le fait qu'on a considéré les antibiotiques comme un élément, une panacée pour toutes les maladies, on a commencé à utiliser à tort et à travers comme tout, et y compris les maladies à virus. On se rappelle, la grippe, on a pas mal donné d'antibiotiques pour les maladies virales, y compris la grippe, parce que les médecins ne savaient pas quoi donner. Et ça s'est passé pendant des décennies. Je me souviens par exemple que mon fils qui avait 7-8 ans comme ça, il avait une toux rebelle et après analyse, on trouvait que c'était une question de virus, il n'y a pas de bactéries. Et le médecin était là, un peu inquiet, mais il ne savait pas quoi faire. Alors, il m'a dit, bon, je vais lui prescrire des antibiotiques. Je lui ai dit, mais écoutez, vous avez sur au-dessus de la porte de votre cabinet, un écriteau qui dit, savez-vous que les maladies virales ne répondent pas aux antibiotiques? Alors le médecin a ri et il m'a dit, ben, je ne sais pas quoi lui donner.
juste comme ça, et c'est un médecin britannique, très expérimenté, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour montrer que les maladies virales n'avaient pas vraiment de remède jusqu'à présent. On a vu avec le Covid, on avait vu avec pas mal de choses que on n'a pas vraiment de médicaments pour les maladies virales en médecine moderne. Et donc, ça, c'est un grand problème, un inconvénient des antibiotiques. Les antibiotiques sont efficaces, ou étaient efficaces jusqu'à présent contre les maladies bactériennes, mais pas contre les maladies virales. On les tirait de substances naturelles, donc il y avait une vie là-dedans. Les substances naturelles, on voyait que ça avait une vie quand on les a isolées. Et puis, l'industrie pharmaceutique, à un moment donné, a voulu renforcer les souches d'origine naturelle avec du synthétique, puis on a commencé à faire des antibiotiques synthétiques, bien qu'il reste toujours un côté naturel à cela. Mais l'élément synthétique, c'est un élément de laboratoire, chimique, inerte, qui n'a pas de vie. Et nous avons toujours parlé du fait que le problème des médicaments modernes chimiques, c'est que c'est des éléments inertes qui ne sont pas naturels, que le corps ne reconnaît pas, et c'est pourquoi nous avons ces séries d'effets secondaires des médicaments chimiques. Et là, ça affecte aussi les antibiotiques d'origine chimique. Qu'est-ce qu'on utilisait avant les antibiotiques? Eh bien, il y avait plusieurs choses. Il y avait ce qu'on appelait la phagothérapie. قبل ما استعمال المضادات الحيوية واش كانوا الناس يستعملوا؟ الأطباء واش كانوا يستعملوا؟ كان تقريبا ثلاث أنواع من الأشياء. كانت هذه الفاغوثيرابي على المستوى الطبي. الفاغوثيرابي هذه هي استعمال بعض الفيروسات الموجودة في الطبيعة لكفاح أو لضد البكتيريات اللي كانت موجودة، واللي الآن نشوفوا فيها بدأت تتكون مناعة المضادات الحيوية. فهذا الفيروسات كانوا يستعملوهم جيدا. عندما جاءت اكتشفت المضادات الحيوية، هذا الفاغوثيرابي، هذه الفيروسات نحاهم بالطريق، قال لك خلاص احنا عندنا لي زونتيبيوتيك، المضادات الحيوية هي راح تحل لنا كل المشاكل، فنحاهم. الشيء الآخر اللي كان مستعمل هو الكلورير دو مغنيسيوم، هذا الملح نتاع المغنيسيوم اللي اكتشفوا هذا الجراح الفرنسي الدكتور ديلبي خلال الحرب العالمية الأولى. كانوا يجيبوا له الجرحى من جرحى الحرب، وكان يعالجهم، كان عندهم جروح كبيرة، واستعمل مواد كثيرة. من بعد فجأة اكتشف هذا الكلورير دو مغنيسيوم، هذا ملح المغنيسيوم، اللي وجدوا بأنه عندما يوضعوا على الجروح راح يقتل كل الجراثيم ويخلي الخلايا تاع الجسم تاع الانسان ما يدناش لها، ما يقتل الا الجراثيم اللي هي دخيله على جسم الانسان، وهي اللي تدير المشاكل في الجروح. فعندما اكتشف هذا عمل تجارب اخرى، وبدا من ضمد الجروح بدا يستعمل هذا خلال بتشكك، يعني داخليا، باش يقوي، وجد بان الكلورير دو مغنيسيوم هذا يقوي المناعه تاع الانسان داخليا. فشاف بان المرضى هذو اللي كانوا يجوه والمجروحين الجرحى هذو اللي كانوا يجوهم من العسكر، بداوا بالكلورير دو مغنيسيوم الجروح تاعهم بدات تتضمد مليح، بدات تبرى، والمناعة تاعهم تطلع. فتكون هذا الكلورير دو مغنيسيوم إلى تمام الحرب العالمية الثانية. لكن وجود
المضادات الحيوية أو اكتشافها حيد الكلوريد دو مغنيسيوم أيضا. وهنالك النوع الثالث هو كانت النباتات الطبية دائما وأبدا تستعمل في الصين منذ 5000 سنة، في الهند منذ 2000 سنة، وفي العالم الإسلامي تستعمل منذ 15 قرن. فهذه كانت تقتل، هي ما تعملش فرق بين الفيروسات والبكتيريات، تقتل كل شيء ولكن تخلي الخلايا تاع الإنسان. فهذه النباتات أيضا حيدوها وأعطوا الأولوية ساحقة للمضادات الحيوية. Donc, ce qu'on utilisait avant, c'est ce qu'on appelait la phagothérapie. Avant les antibiotiques, c'est la phagothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de certains virus qu'on trouve dans la nature pour combattre les bactéries. Et les bactéries, maintenant, on peut voir qu'ils sont résistantes aux antibiotiques. Il y a certaines bactéries. L'antibiorésistance montre que l'on peut utiliser toujours ces virus pour combattre les bactéries résistantes. Le deuxième élément qu'on utilisait, c'était le chlorure de magnésium. Et c'est le professeur Delbé qui, durant la Première Guerre mondiale, a découvert ce produit naturel qu'on trouve surtout dans l'eau de mer et qui est un sel de magnésium qui il a découvert en pensant les blessures des soldats qui revenaient du front. Il a trouvé que ça éliminait, ça tuait les microbes, ça tuait les bactéries et ça laissait les cellules saines du corps. Et du coup, les blessures se guérissaient rapidement. Il a trouvé aussi que le chlorure de magnésium boostait et augmentait l'immunité de la personne. Et donc, il a commencé à l'injecter aux soldats et aux patients de façon, l'injecter dans l'injection intramusculaire et aussi par un autre moyen. Des infirmières ont commencé à utiliser le chlorure de magnésium par voie de bouche et à un moment donné le chirurgien a découvert ce qu'elle faisait. Il leur a dit: pourquoi vous faites ça? Alors les infirmières lui ont dit que le chlorure de magnésium leur donnait du cœur à l'ouvrage. Ça les encourageait, ça les boostait. Et donc, l'utilisation par la bouche a été aussi utilisée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Puis, quand ça a été, le chlorure de magnésium a été mis de côté aussi, il a continué à être utilisé populairement. Le troisième élément qui a été mis de côté après la découverte des antibiotiques, c'est les plantes médicinales qui avaient des effets et antiseptiques et antibiotiques. فين بدينا نستعملوا المضادات الحيوية؟ طبعا المضادات الحيوية أولا الإنسان بالطريقة باستعمال هذه المضادات الحيوية كانت أمراض متفشية قاتلة، من بينها المننجيت، من بينها العواية، لا كوكلوش، لا فيفر تيفويد، مرض السل، الربو، لي برونشيت، بعض التهابات الرئتين، التهابات الأذن، أمراض المعدية عن طريق الجنس. كل هذه المضادات الحيوية أظهرت فعالية قوية جدا فيها، ولهذا كل الأطباء صاروا مغرومين بالمضادات الحيوية. Donc, les domaines d'application, c'est que après leur introduction dans les années 40, ça a été presque la panacée et c'est devenu d'une utilisation très intense dans pas mal de maladies qui étaient considérées comme incurables ou mortelles. Donc c'est la méningite, la coqueluche, certaines pneumonies, les infections urinaires, maladies sexuellement transmissibles, fièvre typhoïde, tuberculose, bronchite, otite, enfin pas mal toutes les maladies à bactéries ont profité de cet essor
des antibiotiques. L'autre domaine d'application, c'est la santé des végétaux. On a utilisé les antibiotiques aussi comme pesticides contre des bactéries visant les plantes, telles que le feu bactérien des plantes. حتى في النباتات المضادات الحيوية استعملت لمكافحة بعض البكتيريات اللي كانت تجي للنباتات، لكن من بعد نشوفوا المشكل وين راه. الشيء الآخر وين المضادات الحيوية استعملت كثيرا هي أمراض الماشية، أمراض البقر، أمراض الدجاج، أمراض الخرفان. والمشكل أن العلاج هذا كان علاج يا إما علاج أمراض، وإلا صارت شيئا فشيئا العلاجات وقائية، يعني نكثروا من المواد المضادات الحيوية باش البقر باش الماشية ما تجيهمش الأمراض، وهذا كان ربما خطأ. الشيء الآخر هو أن باش نكونوا نحفظوا الماشية من الأمراض كانوا يعطوا لهم يديروا لهم المضادات الحيوية. إلى يومنا هذا المضادات الحيوية في الأكل ديالهم. مثلا نشوفوا قضية الدجاج. الدجاج معروف في الجزائر، في تونس، المغرب، الناس تستعمل المضادات الحيوية، مربي الدواجن، مربين اللي يربوا الدجاج، يعني الدجاج الناس كلها تاكل الدجاج، فيعطوا له دائما إذا كانت الكمية عبر معين وما يعطوا الأضعاف من هذا من المضادات الحيوية. وأنا كانت لي تجربة قبل سنتين في المغرب، كنت في مدينة من مدن المغرب، وطلبنا في الأكل طلبنا دجاج، فإذا به أنا وزوجتي صار لنا حك مباشرة بعد الأكل، حك قوي جدا. عندما مشينا للصيدلي نشوفوا الأدوية، الصيدلي قلنا له كلينا دجاج وصار لنا المشكل هذا. قالنا معروف أن الناس هنا يستعملوا المضادات الحيوية في الدجاج بكميات أكثر من اللازم. فاحنا مشينا بعد للإنترنت وبدينا ندرسوا أنا وزوجتي نشوفوا البحوث المغربية فيما يخص المضادات الحيوية في المستعملة في الدجاج، وجدنا تحذيرات كبيرة جدا، وجدنا البحوث تقول بأن مربي الدواجن هذه يستعملوا كميات أكثر بكثير من اللازم، وهذا خطأ جدا، لكن الحكومات ما تقدرش تتدخل فيهم. فهذا صار استعمال غير عادي للمضادات الحيوية. Donc les domaines d'application, c'est la santé animale aussi. Et donc, on a essayé d'utiliser les traitements, les antibiotiques de façon curative, surtout chez les bovins et les poulets, mais aussi de façon préventive. Donc, il y a un abus d'utilisation des antibiotiques. Et dans le cas du poulet, je disais en arabe que en Algérie, en Tunisie, au Maroc, les gens qui élèvent qui élèvent les poulets pour le commerce, ils utilisent des quantités énormes d'antibiotiques en pensant qu'en utilisant plus, ils vont éradiquer les maladies de l'élevage intensif des poulets. Et là, ça, c'est un grand problème. Moi, il y a à peu près 2 ans, j'étais au Maroc et j'étais dans un hôtel. J'ai dû manger avec ma femme du poulet. Et là, immédiatement, on a eu un prurite généralisé. On a été voir le pharmacien et le pharmacien a confirmé que ça, c'est les antibiotiques utilisés abusivement dans les poulets. Chez les poules, dans l'élevage par les éleveurs.
Et donc, on a fait une petite recherche, on a trouvé qu'effectivement, il y avait des recherches qui montraient qu'au Maroc, on utilisait, tout comme en Algérie, tout comme en Tunisie, on utilisait des quantités énormes. Les éleveurs utilisaient des quantités énormes alors que la quantité normale était beaucoup bien inférieure, mais ils ne respectaient pas ça en pensant qu'en utilisant plus d'antibiotiques, ils vont permettre la prévention, ils vont empêcher les maladies des animaux, donc ils vont pouvoir vendre plus. Et ça, c'est un autre abus. Donc le problème des antibiotiques, c'est que ces antibiotiques ont été utilisés abusivement dans l'agriculture, chez les animaux. Les animaux, bon, ils ont leur défécation et donc ça va dans le sol. Ça a été utilisé pour éradiquer certaines bactéries des plantes et donc ça va aller dans le sol. Le sol va affecter, ces antibiotiques vont affecter l'agriculture en général. Ça va revenir dans la chaîne alimentaire chez l'homme et donc ça va affecter l'homme aussi. Et ça a affecté aussi l'eau. Et donc l'eau, on prend pas mal on ingurgite pas mal d'antibiotiques par l'eau. فالمشكل مع المضادات الحيوية أنها استعملت كثير في الفلاحة، ومن الفلاحة كانت تدخل في النباتات ومن النباتات تجي للإنسان، فالإنسان يأكل نباتات معمرة بالمضادات الحيوية. المضادات الحيوية هذه ثان في الفلاحة تدخل في المياه، والمياه تأتينا أيضا نشربوها، وهذا أثر على صحة الإنسان. فالشيء الآخر هو أن هذا المضادات الحيوية من طرق مختلفة، من عند الأطباء، من الفلاحة، من الدواجن، كل هذه صارت تأثر على صحة الإنسان. بصفة عامة الصحة هنالك آثار على صحة الرئتين، هنالك أثر على صحة الكلى، هنالك أثر على صحة الدم، خاصة فقر الدم اللي قد ينتج من استعمال المضادات الحيوية. Donc, toutes ces sources d'antibiotiques, de l'utilisation abusive des antibiotiques, a fait que l'être humain commence à avoir des effets secondaires qui sont une certaine toxicité, qui affectent les poumons, qui affectent les reins, qui affectent le sang. Et par exemple, il y a une certaine forme d'anémie qui est due à la toxicité des antibiotiques. Il y a pas mal d'autres effets secondaires qui résultent de tout ça. Et donc, l'autre chose, c'est que maintenant, avec l'utilisation abusive et massive des antibiotiques, les bactéries ont commencé à développer des résistances. Et donc, de grandes maladies ne peuvent pas être traitées correctement avec les antibiotiques. Il est devenu, dans les hôpitaux, difficile non seulement de traiter les maladies, mais il y a eu des maladies qu'on appelle nocosomiales, c'est-à-dire des maladies de bactéries qui se développent dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de gens qui sont affectés par ça, même les visiteurs qui vont dans les hôpitaux, ils sont affectés par ça. Et donc, l'OMS a lancé des avertissements déjà bien dans les années 2000, 2005, 2010 pour dire qu'il faudrait faire beaucoup de recherches pour essayer de trouver de nouveaux médicaments pour s'attaquer aux maladies bactériennes. Et là, en 2015, l'Organisation mondiale de la santé a lancé un plan d'ensemble pour faire de la recherche et essayer de trouver une nouvelle classe d'antibiotiques ou une nouvelle classe de remèdes contre les maladies bactériennes. Et là, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu beaucoup de résultats. Et est-ce que cette approche, ce plan va pouvoir réussir
la semaine prochaine, Inch'Allah, nous verrons est-ce qu'on peut retourner à pas mal de traitements naturels qui sont antiseptiques et antibactériens. Voilà. فالمشكل الكبير من الاستعمال الكبير للمضادات الحيوية هو أن البكتيريات كونت مناعة والمضادات الحيوية عادت ما تفيدش كثير، وكثير من الأمراض الخطيرة عاد الأطباء ما يقدروش يعالجوها في المستشفيات، ولا مشكل كبير. فالمنظمة الدولية للصحة كونت في 2015 برنامج عالمي للبحوث لإيجاد نوع من الأدوية الأخرى اللي تقتل البكتيريات وتكافح الأمراض. هل المنظمة هذه راح تنجح ولا ما تنجحش؟ ما نش عارفين، لكن نشوفوا إذا ممكن الإنسان يرجع للمواد الطبيعية اللي هي تقتل البكتيريات وتقتل الفيروسات وتقتل الفطريات. فنشوفوا هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.